Next, paano gamitin ang AIP? So, first, ang gagamitin natin, secondary, elementary, or senior high school. Example, elementary, secondary tayo para walang laman. So, itong secretary na to, ito siya sa classification. Pag ginawa nyo itong secondary, dito, magiging secondary na rin siya. Okay? Next is the program. So, copy-paste lang pala ito ah. So, pwede kayong pumunta sa AIP nyo. Ito yung program ng AIP. Copy nyo lang. Paste. Activities. Pwede na tong dalawa. Yan. Or tatluhin nyo. Copy-paste nyo dyan. Nakita yung dalawa. Pagbalik nyo dito, ito naman, i-click nyo dalawa. Highlight nyo yung dalawa. Copy-paste nyo na din yung one. Yung amount nung AIP nyo. So, ganun lang kadali magdagdag. So, kung may another na program, for example, ito, another program na to. Ganun lang din, kapihin nyo ito. Balik kayo doon, tapos add nyo na kayo. So, another program. Kopyahin nyo yung activity. Tapos yung amount. So, ganun lang kadali pag-update ng AIP nyo. So, later on, pag gagamitin nyo na yung DV facility mamaya, makikita nyo na rin yung actual na pag-utilize nyo sa AIP. Example, eto, fidelity band, reimbursement of electricity and fidelity premium, 7.5. Pero yung actual niya na allotment sa AP 7,000 lang, pero binigyan niya 7.5. Kaya nagkaroon siya ng negative 500. So, pwede nyo naman yang siya i-adjust later on pag inalaw na tayo for modification.